वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग, हैप्पी पाकिस्तान डे। और पाकिस्तान डे की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो शहरी जो, और शहरी भी, वो देहाती भी, वो लोग जो बस पाकिस्तानी हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाते हैं। अब उन लोगों को मैं इम्पोर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारा एसेंस जो होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे लीडर्स चले ठीक है, जो भी है जैसे भी हैं, लेकिन असल में तो हम लोग हैं ना, असल में तो लेमन है, असल में तो कॉमन इंसान है। और ऐसे ही दो कॉमन इंसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नॉर्मल लाइफ गुजारे हैं, इन सेंस कि वो आते हैं, सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी करते हैं, घर जाते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, खाना बनाते हैं, या फिर बच्चों की ट्रेनिंग तालीम और तरबियत, फिर सोते हैं, सुबह फिर ड्यूटी करते हैं। कॉमन पाकिस्तानी की जिंदगी पाकिस्तान में कैसी है, ये बात अगर हम आज पाकिस्तान डे पे ना करें तो पाकिस्तान डे का एसेंस अधूरा रह जाएगा। और हमारे पास हैं ख्वाजा अयूब साहब, बिलिंग असिस्टेंट हैं, और हमारे साथ है बीना मलिक, सिक्योरिटी गार्ड। इन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। खुश हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल, बहुत खुश है। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी लगी मुझे सुनने में ये बात। खैर, अब मुझे बताइएगा ख्वाजा साहब, आप पहले, ठीक है, आप बिलिंग असिस्टेंट हैं, तो आपको डेली बेसिस पे किस किस तरह के लोग, आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, कोई आराम से आके बिल दे देता होगा, कोई चीख के जाता होगा, कोई कहता होगा इतनी महंगाई और तुम लोगों ने इतना बिल बना दिया है, तो आपको किस किस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है? बेसिकली हमें डिफरेंट लोग तो होते ही हैं, लेकिन उनको टैकल करना जो है सबसे बड़ी बात होती है कि उनको सेटिस्फाई करना। कुछ पेशेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो एक्साइटेड होते हैं बिल्स के हवाले से, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद एक्साइटेड क्या मतलब? ऐसे एक्साइटेड मींस वो इतने परेशान होते हैं कि भाई जो आमदनी है, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डेफिनेटली हॉस्पिटल की भी वो है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो हॉस्पिटल भी अपने वो कर रहा है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी है पेशेंट आता है कि फॉर एग्जांपल एक रूम रेंट ले लीजिए, आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया, तो उनको समझाना पड़ता है पोलाइटली कि भाई ये इस तरह नहीं है, सारी चीजें आपके वॉट एवर द पेशेंट है या कोई भी है, उनको समझाना पड़ता है कि ये इस तरह से नहीं है, सारी चीजें आपके मफाद के लिए है। सही। अच्छा, आप यू बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड, आजकल पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, तो अब आपकी एक तो होता था आपकी ट्रेनिंग में प्रॉब्ली एक पार्ट होता था कि इस तरह चेक करो, इस तरह चेक करो, इस तरह। अब क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन को कैसे कैसे चेक करो? कैसे अब तो मैम स्कैनर भी आ गए, स्कैनर भी है। पहले तो ये चीज़ हम लोगों को बिल्कुल भी फार्म नहीं थी, लेकिन अब तो स्कैनर आ गए, हर चीज़ आसान हो गई है। उससे पैक रख के स्कैनर से निकाल दे, उसमें ऑलरेडी पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। सही। अच्छा, नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी हैजर्ड ज्यादा बढ़ गए पाकिस्तान में, तो अब आप लोगों को क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस वजह से? मैम हर कोई गुस्सा करता है कि क्या है ये बैग चेक कराना, हमें मुश्किल लगती है, हमारे बैग खराब हो जाते हैं, इसी पे खोलना, बार बार तंग करना, हमें परेशान करना। सही। लेकिन हम सब बर्दाश्त करते हैं, सब बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि हम ड्यूटी पर है। सही। हमें अपनी ड्यूटी करना है, जाहिर सी बात है हमें भी सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सही, चले, ये तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। ख्वाजा साहब, आप मुझे बताइए कि एक कलील सी तनख्वाह होती है एक बिलिंग असिस्टेंट की, अगर हम लोग वैसे सोचें तो इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी मुश्किलात हैं। अगर आप पिछले 10-20 साल से अपना वो लगाएं तो अब पहले क्या होता था? पहले आप क्या कर पाते थे और अब क्या नहीं कर पाते? जो पहले सैलरी मिलती थी उस पर इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें पूरी हो जाती थी, लाइक स्कूल फीस एंड अदर थिंग्स, तो वो बहुत आसानी से, ठीक है, मुश्किल उस वक्त भी होती थी, बट जो मुश्किल अभी है वो नहीं होती थी। अभी क्या मुश्किल होती है? मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लें, सही, गोइंग हायर। आप एक छोटे से बच्चे के दूध की कीमत देख लें, एवरी डे बाय डे दैट इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। रोजमर्रा की चीजें देखें, एक नॉर्मल आदमी आटा दाल तो लेगा ना, तो उसकी प्राइसेस आप देख लें तो पहले के निस्बत अभी बहुत ज्यादा वो हो गई है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही। हम जो सैलरी हमें मिलती है उस पर हम पूरा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस। फिर आपको क्या 2-2, 3-3 जॉब्स करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी वाइफ आप पे चीखती है, ये तुम कम पैसा लाते हो, मुझसे नहीं घर चलता। उस चीज में उनका भी कसूर नहीं है, लेकिन उनका कसूर इसलिए नहीं है कि डेफिनेटली एक चीज है, उन्होंने तो पूरा करना है। हम
کمانے کے لیے نکلتے ہیں, جو ہمیں سیلری ملتی ہے یا اوور ٹائم واٹ ایور, 2 نوکری کرنے کے بعد بھی جو ہمیں سیلری مل رہی ہوتی ہے, دیٹ از ویری لمیٹڈ بیکاز آف دی ایکسپینسز. بینا صاحب آپ بتائیے, آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بینگ اے فیمیل اینڈ بینگ اے سیکورٹی گارڈ, اینڈ پاکستان میں آپ کو کس طرح سفر کرنا پڑتا ہے؟ ہمارا بھی یہی ہے گا کہ ماشاءاللہ سے میرے 4 بچے پڑھنے والے بچے ہیں, آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بڑے کھانے پینے والے. میری سیلری 8,000 روپے, اس میں بچوں کی فیسیں ہیں, گھر کے خرچے ہیں, 12 گھنٹے میری ڈیوٹی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ میں کس طرح فیس کرتی ہوں اس چیز کو. تو مگر کیا حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے. اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے چھوٹے کیا کریں گے؟ ہمیں تو ہر چیز سوچ سمجھ کے آپ مجھے بتائیے, آپ کی ڈیوٹی تو میں اس طرح سے بھی ٹف کہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی کسی کے پاس ایک گن نکال لے گی یا کوئی گن نکالے گا, کوئی بلاسٹ ہو جائے گا, کیونکہ سیکیورٹی کے لوگ تو انہی جگہوں پہ ہوتے ہیں. نہیں میم, ہم نہیں ماشاءاللہ مجھے اس فیلڈ میں 2-3 سال ہو گئے, لیکن ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہو. اور ڈر تو بالکل لیں گے, ڈر بالکل لیں گے, جو آئے گا فیس کریں گے, جو آئے گا فیس کریں گے بالکل. اچھا مجھے بتائیے کہ ہمارے پاکستان ڈے کے حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہمارے لیڈر سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میں تو یہی کہوں گی بینگ اے کامن مین کی اب وہ آپ بتائیے کہ آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کے پاکستان کو بنایا کہ ہمارا ملک ترقی کرے. دن بہ دن ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. بچوں کو باہر بھیجو تو ڈر لگتا ہے کہیں فائرنگ نہ ہو جائے, کہیں بلاسٹ نہ ہو جائے. بچوں کو پڑھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ماں باپ ہر وقت ٹینشن میں ہی رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو میری تو یہی درخواست ہے کہ بچوں کے لیے اچھی سے اچھی سیکورٹی فراہم کی جائے, جو بچے باقاعدگی سے اسکول جا سکیں. پڑھائی کا بھی بہت اچھا معیار ہونا چاہیے جس میں بچے ہمارے پیچھے نہ ہٹیں, ہر شانہ بشانہ آگے رہے ہمارے بچے, ہمارا خاص طور پہ پاکستان کے بچے. صحیح. خواجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے لیڈر سے؟ میں ٹو بی ویری فرینک, وی شوڈ ناٹ کرٹیسائز ایچ ادر, وی شوڈ تھنک پازیٹیو کہ بھائی ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آل لیڈرز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل لیڈرز. جو مین ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم پازیٹیو تھنکنگ نہیں لیتے ہیں. اگر ہم سب پازیٹیو تھنکنگ لے لیں تو پاکستان کہاں سے کہاں ہوگا, یو کین ناٹ امیجن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, چلے بہت اچھی بات ہے, ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہے, کرنے میں بھی سننے میں بھی, اور اگر ہو جائے تو ماشاءاللہ اور بھی اچھی بات ہے. کل کو آپ کے بچے ابھی تو شاید چھوٹے ہوں گے, باہر جانا چاہتے ہوں گے, کہیں گے پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں, تو آپ کیا کہہ کے انہیں روکیں گے؟ روکیں گے کہ بھی نہیں روکیں گے؟ نہیں, ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرن ڈیفینیٹلی, بٹ آفٹر کمپلیٹنگ ہر ایجوکیشن شی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان, سرو ہر پاکستان. ہمارے ملک پہ بدقسمتی یہی ہے, ٹو بی ویری فرینک, بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا اچھے کوئی بھی ہوتا ہے وہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سرو پاکستان. ٹھیک ہے نا, اگر ہم وہی لوگ یہاں پر خدمت کریں ہم اپنے لوگوں کی, تو کہاں سے کہاں, اونلی بیکاز سیلری. جو آج کل حالات ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا, نہ آپ چاہیں گے. ان کا کوئی قصور ہے اس چیز میں؟ آپ کو لگتا ہے ان کا قصور ہے؟ میں ان کا قصور نہیں. تھنک از, آپ ایک چیز سوچیں نا, اگر آپ اور میں اس چیز کو سوچ لیں کہ ہم پاکستانی ہیں, وی ہیو ٹو سرو پاکستان, ٹھیک ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو پھر وہ ایک کیا ہوگا, آپ اپنے بچے کو کہیں گی, میں اپنے بچے کو ٹرین کروں گا, اسی طرح سے چیزیں کمبائن ہو جائیں گی. ابھی آپ سوچتے ہیں نہیں میرا بچہ تو باہر پڑھ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سوچوں میرا بچہ باہر پڑھ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہے, پھر دین وی آر ناٹ تھنکنگ آف پاکستان, وی آر تھنکنگ آف کہ میرا بچہ ہے وہ کمائے گا, کچھ کرے گا, بٹ ناٹ فار پاکستان. بٹ وی شوڈ آل تھنک دیٹ وی شوڈ ورک فار پاکستان, تاکہ پاکستان جس طرح سے پاکستان کی آزادی ہوئی ہے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, تو ہم لوگوں کو ایک آزاد ملک ملا ہے. جو آزاد ملک کو اس کو آزادی رہنی چاہیے. ہم نہیں کریں گے, کل کو یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کوئی قابض ہو جائے گا, پھر ہم غلامی پہ چلے جائیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ویئر یو آر رائٹ ناؤ, آپ اس پوزیشن پہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پوزیشن پہ جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں, جو جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں, ہم لوگ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اچھا سوچیں پاکستان کے بارے میں. ہم بہت لوور لیول سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز میں آپ کو چھوڑا, کہیں ہم جاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہم کوئی چیز گری ہوئی ہے یا کوئی چیز بھی, اس کو ہم اٹھا کے اگر پاکستان نہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اس کو ہم نیٹ اینڈ کلین کر دیں. چھوٹا سا کام ہے یہ, اگر ہر کوئی پاکستانی سوچنا چاہو, پاکستان نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں یہاں 4 چیز اور چلو مجھے بھی شاور پکنک. ایگزیکٹلی, یہ چیز ہماری
नेगेटिव थिंकिंग है ना ये हमारी। सही। तो हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे सकते इस तरह से। हमें बच्चे को तरबियत दे देनी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें मैं गया था, पार्क में कुछ कचरे, लोगों को पता है आपको, शॉपर्स फेंक दिया उन्होंने सब कुछ। मैंने अपनी बेटी से ये कहा, बेटा अब जाए, जितने भी शॉपर्स पड़े हैं, जितने रेंज में आप जा सकते हैं, पिक इट अप, डस्टबिन में डालें। उससे क्या हुआ, दूसरे बच्चे ने देखा और उसके साथ वो बच्चे भी मिल गए। तो क्या हुआ, एक हमने वो सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन कर दी। इसी तरह से हमें सबको सोचना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पॉजिटिवली मैंने सोच लिया और आपने नहीं सोचा तो हम नहीं, अकेले इंडिविजुअली यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सही। वीना साहिबा, आप क्या कहना चाहती है इस मामले में? क्या करेंगी पाकिस्तान की? मैं तो ये चाहती हूँ हमारा मुल्क खुशहाल हो, तरक्की करे। जाहिर बात है जब हमारे बड़े तरक्की करेंगे तो हमारे बच्चे भी तरक्की करेंगे। अपने बच्चों के लिए तो सब सोचते हैं, मैं सोचती हूँ और जो बच्चे बेचारे जो पढ़ नहीं सकते, माली हालत उनके ऐसे नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों के लिए भी इंसान सोचे कि उनको अखराजात से दिए जाएं जो बच्चे आगे जाएं और पढ़ें। सही। नाजरीन, ये हैं हमारे यहाँ के कॉमन लोग, कॉमन इंसान। देखिए कितनी अच्छी सोच रखते हैं, कितना प्यारा सोचते हैं। और बस ये है कि क्योंकि अपने उसमें रहते हुए कुछ कर नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर गुड थिंकिंग, तो एटलीस्ट सोच तो है ना इनके पास। इनको जैसी मौका मिलेगा ये पॉजिटिव सोच सोचेंगे। आप मुझे पाकिस्तान के हम बच्चों को, अपने बच्चों को अपना बच्चा समझ के कोई एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दीजिए। मैं तो सारे बच्चों से यही कहूँगा कि अच्छा सोचो, और खुद जो अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा जो दूसरा साथी है वो भी अच्छा सोचेगा। ठीक है, उसको अच्छी चीज़ों पे लेके जाओ, गलत चीज़ों पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर वीक है पढ़ने में तो हेल्प हिम आउट, इंस्टेड ऑफ कि नहीं वो मैं फर्स्ट आ जाऊँ और वो रह जाए। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि उसको सोचना चाहिए कि मैं इसको किसी तरह से भी उसको हेल्प आउट करूँ, ताकि एक दूसरे से बच्चे डेफिनेटली उसको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा उसको। दिस इज माय मैसेज फॉर एवरीबॉडी। आपका क्या मैसेज होगा वीना साहब? मेरा तो यही है, मैं चाहती हूँ कि बच्चे खूब मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आई जस्ट होप, और आज मैं भी, हम सब यही दुआ करते हैं कि एक तो हम लोग को पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होना चाहिए, इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग नेगेटिव चीज़ देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ नहीं देखते हैं, हम पॉजिटिविटी नहीं निकालते। इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी या रे ऑफ होप जो थी, वो किरण जो थी, वो जो नजर आनी चाहिए थी, हम उसको भी अनदेखा कर देते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर हम सिर्फ उस किरण को देख लें, उस रे ऑफ होप को पकड़ ले, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा स्पेशल शो आज के दिन का टाइम खत्म हो गया है। ऑल आई कैन से पाकिस्तान जिंदाबाद। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए इशू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।